Okay, so kita tengok balik ini untuk eksperimen next week. So eksperimen next week nanti you akan buat pasal Ohm's law lah. So kalau you tengok kepada Ohm's law ni, so our objective adalah untuk to verify Ohm's law to determine the effectiveness of resistance and resistor in series and parallel. Okay. So ini list apparatus yang you kena tahulah ya. So kita ada PC power supply, DC voltmeter, DC ammeter, DC milliammeter, ada resistor dari dalam series and parallel, switch, a few connecting wire lah. So ini resistance box. Ini dalam bentuk series, yang ini dalam bentuk parallel. Parallel mesti ada junction. So nanti you kena baca color band ni. Saya rasa saya ajar dah macam mana nak baca color band tu. Nanti pergi dekat roda impian tu, bacalah roda color band tu. Okay, and then this is how you set up untuk dalam bentuk series. So nanti you keluarkan this resistance box, so you akan dapat paling minimum current. So meaning you use all the resistor inside the resistor box. Resistor box ni sama dengan resistor lah, ada function dia untuk bagi resistance. Okay, lepas tu nanti you akan ubahlah bacaan dekat resistance box ni lah. And then you change the series kepada parallel. So this is the parallel. Sama juga you cabut semua to get minimum reading. So we want to find the minimum reading lah. Okay, tak release balik kepada ni. Okay. Dengar kan saya cakap ni kan? Okay. Dengar. Okay, kita tengok ni, kita buat ni sekejap lah, setengah jam. Okay, so masuk kepada eksperimen 2 Ohm's law. Okay, so eksperimen 2 is about Ohm's law. So you nak kena tahu pasal solve problem. Dia jadi kecil ya, kecil ni saya kena ubah kod dia punya. Ni ubah macam ni. Okay. Kecil. Okay, so kalau awak tengok kepada ni saya kena mute kat sini. Saya kena okay. Dah. Alright, so kalau kita tengok kepada ni, okay, kita masuklah tadi Ohm's law So Ohm's law ni we are talking about resistance lah. Resistance tadilah yang you belajar tadi, Ohm's law. Ohm's law we are talking about resistance in the circuit. So learning outcome at the end of the lesson, students should be able to verify Ohm's law. Verify Ohm's law meaning you need to verify V equals EV directly proportional to I. Meaning when you increase I, so the V, when you're increasing the V, the I also will be increasing lah. Ataupun you increase the I, V pun kena increasing. And then determine the equivalent resistor in series and parallel. Macam saya cakap tadi, R untuk series adalah plus, tambah. Tapi R untuk parallel dia terbalik dengan kapasitor, dia adalah 1 over R1 plus 1 over R2. So kita nak kena tunjukkanlah dia punya pengiraan ni. Okay, so introduction. What is Ohm's law? So Ohm's law state at constant temperature, the potential difference
across the conductor is directly proportional with the current. So the word mentioned dia mesti ada perkataan at constant temperature, because when you increasing the temperature, dia punya R dia pun akan berubah. So because R adalah depend kepada temperature. So dalam case you constantkan the temperature. So when we want to use the Ohm's law, you have to make sure your you punya V nak guna V equals to IR mesti constant temperature. V nak directly proportional to I mesti at constant temperature. So disebabkan dia nak jadikan equation, so dia buat V equals to IR. So R ni adalah constant lah, meaning you only changing the V and I. So kalau you tengok dalam eksperimen tadi pun, we changing the V and I, the R adalah constant, kekalkan R. Okay, number 2, sketch the voltage against current for ohmic device and explain how you obtain the resistor of the device by using this type of plot. Okay, so graph yang you kena lukis adalah graph voltage against current. So you buat V against I, so dia adalah straight line graph lah sebab dia directly proportional. So the gradient that you will get, nanti gradient yang awak akan dapat tu adalah R. Gradient akan refer kepada R lah. So gradient itu adalah menunjukkan dia punya nilai R. Okay, masuk kepada number 3. The equivalent resistance R effective. R equivalent sama je dengan R effective. Increase, decrease or constant as the resistor are added in series and it obtained by adding. So kalau dalam bentuk series, dalam bentuk series dia susun macam ni. Dia susun macam ni. So we have R1, R2, R3. So if we put in series, your R equivalent atau R effective will become plus lah. R1 plus R2 plus R3. So dia akan jadi increasing. So jawapan dia adalah increasing. Because bila kita add, dia adalah tambah semua itu. So jawapan dia adalah increasing. Okay, number 4. The equivalent R effective increase, decrease or constant as the resistor added in parallel. So in parallel, 1 over R equivalent adalah 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So dia akan jadi decreasing lah. Sebab contohnya katakanlah RU adalah 2. Untuk series, 2 tambah 2 tambah 2 dapat 6 ohm. But kalau parallel, R yang sama we are talking about the same resistor. 1 over 1, 2, 1 over 1, 2 plus 1 over 1, 2, you akan dapat 3 over 2 terbalik. You akan dapat 1.5 divided by berapa? 1.5 divided by 2 over 3 lah. So R untuk parallel akan dapat 2 over 3. So kecil lah. That's why jawapan dia adalah decrease. Dengan menggunakan resistor yang sama, kalau you susun dalam bentuk series atau parallel, kalau series dia akan jadi besar, highest number. Tapi bila dia jadi parallel, dia akan ni. Mesti ingat terbalik kan, sebab dia adalah 1 over R. We want to find R only. So terbalikkan. Jawapan akhir ni mesti terbalikkan dia untuk dapat R equivalence lah. Okay, number 5. Suppose you have circuit consist 3 identical resistor, 27 ohm and a power supply connected in series. Draw the circuit diagram and find R equivalent of 3 resistor. So you kena lukis untuk ketiga-tiga ni lah. Okay, yang pertama you lukis power supply and then you buat R1, R2, R3 because they mention the word 3 identical. So that's why you need to draw 3 lah. Okay, tak perlu lukis current pun tak apa sebab dia suruh draw circuit diagram only. So draw circuit diagram. Tak lukis current pun tak apa. Okay, make sure susunan dalam series lah. Yang ini you buat dalam bentuk series because the question asks you in series. So your R effective will become R1 plus R2 plus R3. So 27 plus 27 plus 27, so you get 81 ohms lah. So nilai dia besar lah, 81 ohm. Okay, number B dia suruh repeat tapi dalam bentuk parallel. So you lukis voltage,
So ini R1, R2, R3. Nak bezakan parallel and series, you have to look at dia punya junction. So this is junction. Ni. Junction tu yang macam ni lah, ni kita panggil junction. Ni adalah junction. So junction we are talking about parallel lah. So parallel for one R effective atau R equivalent is 1/27 plus 1/27 plus 1/27 ohm negative 1 sebab ohm ni sebenarnya duduk kat bawah ni. Ohm. So you akan dapat berapa? Akan dapat dan ini di atas dia. So kita akan dapat 1/27 plus 1/27 plus 1/27. So you akan dapat jawapan dia ni. But this is not your answer ya. Kita kena buat 1 divide by answer. So you get 9 lah. So jawapan dia adalah 9. So 9 ohms. So terbuktilah betul lah bahawa kalau you using the same resistor but when you put it in series you will get a big number. Nombor yang besar lah, RU akan increase. But if you have the same resistor but you put in parallel, so you will get a lower number of resistance. So kalau contohnya you nak buat satu alat, contohnya you nak bagi alat tu banyak resistor or kurang resistor, so tengoklah kepada susunan you punya resistor lah. Kalau you nak lagi banyak, so you have to put in series. Tapi kalau you nak kurang resistor, actually it's good to have alat yang kurang resistor. So you akan guna in parallel. Okay, tengok kepada eksperimen. As the voltage applied to the resistor, the current through resistor akan apa? Decrease. Okay, kenapa current through resistor decrease? Because the resistor, the function is to resist. Dia resist current. Dia makan current. So memang current akan decrease lah. Ingat balik yang pasal chapter capacitor tu kan. I akan decrease. Tak kisahlah charging or discharging because dia duduk dekat resistor. Memang resistor tu jahat. Dia memberi halangan. So bila dia memberi halangan, so decrease lah. Samalah juga macam awak. Jadi kawan yang bukan memberi halangan, cari kawan yang memberi semangat. Kalau awak duduk kawan memberi halangan, awak memang semangat awak akan hilang. Makin kurang. Okay, identify the independent variable. The one that you change, independent adalah voltage, you tak ubah. Because power supply, kalau you tengok tadi power supply, kalau you tengok eksperimen tadi power supply, katalah you guna 6 volt. You akan sentiasa guna 6 volt lah. Okay, the one that yang dependent adalah current. Sebab apa? Current you akan berubahlah ikut kepada bilangan resistor yang awak pakai and constant variable adalah number of resistance. Resistor yang kita pakai tu lah parallel dengan tu resistor satu tu yang dia cerita satu tu 27 ohm tu adalah constant lah, constant variable dekat situ. Okay, ini tadi untuk P6 dengan P7 dia dah tahu dah nak baca color band ni. So color band ni dia akan ada 1, 2, 3, 4. Dia akan ada 4 strip. Okay. Yang pertama sekali you kena baca yang belakang dulu, tolerance ni. Tolerance color band. Tolerance color band ni dia only have 3 color. Gold, silver, nan. So kalau macam case ni dia adalah color gold. So what is mean by tolerance? Tolerance ni adalah plus minus, tolak ansur dia lah. So maksudnya kalau untuk resistor ni they can be more beyond, pergi more than 5% or less than 5%. Okay, let's say you punya 100 kilo ohm. So dia boleh pergi more than 5% or less than 5%. So the resistor dia boleh work dalam range lah. So dia boleh bergerak, dia boleh ada range lah untuk dia punya ni. Okay, this color band coding ni you don't have to memorize, dia akan bagi. Tak ada keluar dalam exam. Tapi at least you kena tahu baca je lah. Okay, so kalau tengok dekat dalam dalam lab dia ada first, second, third dengan tolerance. Tapi tolerance ni dia letak kat sini lah.
kalau dekat lab dia adalah roda impian. Kalau you tengok kat lab tu ada roda-roda tu, you boleh pusing lah roda tu. Okey, contohnya color ni brown. So first kita akan ambil brown, 1. Okey. Second adalah black. So black adalah 0. Ni tengok color ni. Brown, black, and then the next one is red. So where is my red? Red ini. So bacaan you akan jadi 10 power of 2. Ni. 110 power of 2 lah. And because this is gold, so dia akan jadi plus minus 5%. So itu cara bacaan dia lah. So you akan tulis 10 times 10 power of 2 plus minus 5% and the unit adalah ohm. Sebab ini adalah resistor. Okey, kita buat contoh lagi. Yellow. Okey, kita tengok yellow. Yellow. Mana yellow? Yellow. 4. So you start dengan 4 lah. 4. Okay, the next one adalah violet. Violet. Mana violet? Jangan ambil yang dekat number first sebab dia adalah second band. So violet you kena tengok dekat second band lah, 7. So dia 7. Okay. Lepas tu kita tengok dekat multiplier dia warna yellow balik lah. So yellow balik. So you kena baca dekat multiplier color band ni yellow. Mana yellow ni? So power of 4. And then the last one adalah gold. So dia color gold, yang ini color gold. So gold adalah plus minus 5%. So that's why you akan tulis 4, 7 times 10 power of 4 plus minus 5% and the unit adalah ohm. Okay. Boleh? Boleh tak yang baca color band ni? Boleh betul. Boleh. Okay. Boleh. Saya harap boleh Nanti kalau saya suruh baca, tahu baca color band ni. Okay, kita tengok pula satu lagi color. Okay, padam ni. Okay. Okay, ni adalah brown. Okay, brown. Mana brown? First band you adalah brown. 1. Okay, the next one adalah black. So black adalah 0. 0 hilang terus. So black adalah black adalah 0. Black 0. Okay, the next one adalah green. So green you adalah dekat sini lah. And then silver. So silver power of plus minus 10 lah. So you akan tulis 10 times 10 power of 5 plus minus 10%. And the unit is ohm. So tak susah, saya rasa tak susah pun nak baca color coding ni. Cuma you kena tahulah first band, second band, multiplier. Paling penting you tengok yang belakang ni dulu. Tolerance dia ada 3 color je, gold, silver, none. And then baru you tengok pada first color. This table you have to memorize. Dia akan bagilah. Kalau dalam lab report ke exam ke apa nanti dia akan bagi. Tapi PSPM tak ada Mungkin boleh keluar kat lab eksperimen ke tapi ni color band ni mesti dia kena bagi. Okay, number 8. Based on figure 2.1, what is the function of resistant box? Okay ni, resistant box. Dia tanya apa function resistant box? Resistant box ni function dia to verify the current passing through the circuit. Dia nak mengesahkan. Resistant box ni nak tunjukkan bahawa current tu dia ada ke tak ada. Sebab resistant box ni kita boleh, dia bentuk dia macam mana, ada resistant box. Resistance box. Awak punya lama punya ni. Bentuk dia macam ni lah. Luar dia. Hilang lah luar. So macam ni lah gambar dia. Ni. Image. Image. Okay, so dia kalau awak perasan ni, saya zoom lah, tak boleh zoom, tak tahulah. Kalau awak perasan, dia ada 500, 200, 100, dia ada nilai lah. Yang belakang ni infinity. Kalau you tarik infinity meaning the whole
dia akan menggunakan sangat besar lah, so memang current you akan dapat 0. So that's why nanti you cabut, you hanya cabut semua ni kecuali infinity. You tak akan cabut infinity. Kalau you cabut infinity memang you akan dapat 0 je current. Maksudnya terlalu besar lah you punya tu. So that's why kita tak cabut infinity. Tengok balik nanti dekat tu dia memang tak cabut infinity. Okay, so seterusnya number 9. Based on figure 2.1, why millimeter is connected in series but voltmeter is connected in parallel. Okay, kalau awak tengok ni millimeter ni connected secara series tapi voltmeter ni connected secara parallel. Millimeter is connected in series because millimeter measure the rate of charge flow of electric current flow at one point. So millimeter ni dia only read from one point saja, satu point. But voltmeter is connected parallel because voltmeter measure the potential difference. Dia measure potential difference between two point ni. Dari satu point ni kat point ni. So between two point. So that's why dia adalah connected secara parallel. Dia mesti ada junction. But millimeter dia hanya daripada satu point sahaja. So that is the answer lah, 1 point and 2 point. Nampak ni, 1 point and 2 point. 1 point, satu lagi between 2 points. So saya ulang balik millimeter connected in series because dia measured electric current at one point. But voltmeter dia measure potential difference between two point. So that's why dia mesti dalam bentuk parallel. Okay, number 10. In the experiment, millimeter is used to measure the current in series circuit, but ammeter is used to measure in parallel. Kalau you perasan you akan ada millimeter, satu lagi ammeter. Kenapa untuk series you guna millimeter? M lah kecil, MA. But kalau untuk parallel, you akan guna ampere besar. Okay, jawapan dia because in series the R effective you adalah besar. Ingat tadi R kalau series you dapat 81 ohm. Kalau R untuk parallel you dapat 9 ohm. So bila R you besar, dia akan produce small current. So that's why kita kena guna milliammeter. Sebab dia menghasilkan current yang very small. Kalau you guna ammeter, you akan dapat bacaan dekat kosong. Maksudnya dia tak boleh nak baca. That's why bila kita ubah milliammeter, ya dia dapat. Sebab ini kosong, 10, 20, 30 tapi dalam milliammeter. Because now your current is very small. But for parallel, untuk parallel, dia punya R effective adalah small. 9 ohm tadi. So that's why dia akan produce large current. So large current adalah lagi suitable. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, soalan number 11. The equation used is V equals to IR. Okay, solve the quantity equation below. Okay, siapa Y axis? So Y axis you adalah V lah. Sebab you ubah voltage and then current, your gradient akan jadi R lah. Tadi sama je lah V, I. So gradient you akan adalah sama dengan M. Okay. Apa unit untuk gradient? Ini volt tadi kan? Ini ampere. So you akan dapat, kalau untuk series kita guna milliampere. So that's why VMA -1. Tapi kalau untuk parameter kita guna ampere. So dia dapat VM pula. Buat tahu ni. Okay, kalau untuk ni kita guna MA. Tapi kalau untuk ni kita guna A. Kita ada dua tau kita pakai.
So yang ini kita akan dapat VA -1. So series dengan parallel dia punya R dia berbeza-beza dia punya SI unit pula. Dia punya unit untuk resistor dia berbeza. Because one you guna milliampere, satu lagi you guna ampere. Okay, if your experiment follow the Ohm's law, what type of graph supposed to be? Your graph adalah V directly proportional to I lah, straight line graph lah. Sepatutnya you akan dapat straight line graph. Which other graph is expected to be bigger gradient? The series atau parallel? So yang akan jadi biggest adalah series, because series ada large effective resistance. So jawapan dia sini betul lah, series tadi kan kita kira adalah 81 ohm. Kalau parallel kita dapat 9 ohm. So gradient yang kita akan dapat besar adalah series. Sebab dia R effective dia adalah largest. Okay, yang terakhir, list down 3 precaution. Precaution ni tak bagus sebab tak ada avoid, tak ada perkataan avoid. So make sure all the wire connected correctly to the right terminal to avoid instrument damage. Make sure use the 4 or 6 volt only to avoid, sama jugalah, to avoid dia dalam kes ni milliammeter atau milliammeter ammeter dan voltmeter damage. Sebab kalau you buat besar nanti dia punya bacaan tu ke sana, lama-lama benda ni rosak. Ni katalah 0, 100, dia asyik menuju ke sini je. So nanti dia punya spring dalam tu rosak. Okay, make sure all the wire connected tightly in the circuit to avoid sama je lah instrument damage, ataupun to make sure the current can be flow. So mesti ada perkataan to avoid ni. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. So saya habiskan dekat sini, nanti upload ni, bukti awak buat. Nanti saya buat dia punya ni, upload. Lepas tu next week kita akan buatlah eksperimen ni. Nanti saya bagi post lab dia punya ni. Sebab pukul 3 ni saya ada meeting ni. Okay, so saya stop dekat sini dulu. Ada apa-apa soalan? Kena pukul 1 sikitnya. Apa-apa soalan?